Adlaw Kalambuan. Aniya kita karon sa Barangay Balingaing, Tubok District, Davao City. Aron sa paghatag ug kabag-uhan sa maong barangay. Ang Barangay Balingaing adunay 2,390 ka populasyon tuig 2002. Sa atong pakikinabi kay Kapitan Daniel Urong Sr., ang barangay kapitan sa Barangay Balingaing, iyang gisaysay ang unang nga proyekto nga iyang gihandom mao ang barangay hall. Ug nahatagan kini og budget nga nikabat og 3.3 milyones. Atong isa-isahon. Una-una ko ang barangay hall kay ang among barangay hall sa una kato nang gamay kayo nga naapagkagihapon sa Luyoron. Nahatagan ni Congressman og 3.3 anyata to nga barangay hall para sa gagmay nga barangay. Nahatagan usab ang ilang problema mahitungod sa kalsada kung diin kulang-kulang 30 milyones ang nabubo sa moong road concreting project. Ikaduha, kanang road concreting na mo gikan diya sa Purok 2 niya ning lampas paganing mga usa ka kilometro dito sa Tagakpan, gumikan kay nasubra man ang nahatag kay primero 10,000 10 million ang gihatag na concrete. Gidugangan na po ni Congressman o another 10 million nasumpay na po siya. Pagkahuman nag-additional na po si Congressman og laing 10 million nga para mulapos yun dito sa Tagakpan. Hinindiri sa Purok 3 hanto dito sa Los Amigos boundary. Kung congressman po na nga budget ng gihatag niya, opening unya diretso dayon siya concreting, gikan yapon kang congressman ang budget ana niya. Gisaysay pod ni Kapitan Urong ang maong electrification project kung asa pod ang ilang problema nahatagan pod og pagtagad bahin niini. Tapos nasunod po ang electrification na pinagi po sa tabang ni Congressman na gikan sa Purok 2, lapos na siya dito sa Tagakpan, naanay electrification. Nahisgutan usab niya ang mahitungod sa maong medical o burial assistance kung diin nahimong dali ang iyang pagserbisyo sa iyang mga sakop sa ilang barangay. Hospital o burial na agad ng opisina ni Congressman nga naghatag o ayuda sa Barangay Balingaing. Dako kaayo ang pasalamat ni Kapitan Urong kay Congressman Isidro Ungab tungod kay nahimo siyang kabahin sa kalabuan sa ilang barangay. Dako kay ko pasalamat ikan sa iyang staff nato kang Sir Chong o ngadto na kang Congressman yun mismo. Isa pong pasalamatan ako kay dini sa Balingaing manggol panahon siya tupad, daghan-daghan yun ang nahatag ni Congressman din sa Balingaing lang natupad din. Daghan-daghan siya o nahatag ato. Pasalamat lagi ko ni Congressman kay gumikan ra pod sa iya ha. O sa katuig siyang napinding pero gumikan ra pod ni Congressman sa pagtabang niya sa amoa labi na gyud sa ako napadayon ang kining maong proyekto. Sa atong panahon karon, daghan na gyud kausaban nga sa kaniadto daw usa ka pangandoy lamang. Pero karon nahimo na kining posible tungod sa maayong liderato sa atong congressman sa ikatulong distrito. Ug kana ang balitang kalambuan nga atong nahagpat sa Barangay Balingaing, kauban ninyo kanunay sa katikaran, kalambigitan ug ipadayon ang kalambuan sa ikatulong distrito ning dakbayan sa Davao.